ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା +3 ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରର କୋର୍ 14ର ୟୁନିଟ୍ 4। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ 14ର ୟୁନିଟ୍ 4 ଏହି ନାଁଟି ଶୁଣି ଶୁଣି ତୁମେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିବ ତୁମକୁ, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଏଇଟା ତାର ଅଷ୍ଟମ ପାର୍ଟ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମର 7ଟି ପାର୍ଟ ସରି ସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ନାଁଟି ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବୋରିଂ ଲାଗିଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ବି ବାଇଚାନ୍ସ ଦେଖିନଥିବ ନା, ଜାଣିପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା মানে কোর 14 ର ଯେଉଁ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 4, ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ଥିଲା ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟରେ ହାର୍ଡୱେୟାର, ତାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ପାର୍ଟରେ ଫଣ୍ଟସ୍, ତାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା କିବୋର୍ଡ, ତାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଏବଂ ତାପରେ ସପ୍ତମ ପାର୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ କ'ଣ ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର। ମାନେ ବହୁତ ସହଜ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ସହଜ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେଲି, ମାନେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ, ମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଲେଖିପାରୁଛେ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ହାର୍ଡୱେୟାର, ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏବଂ ହାର୍ଡୱେୟାର, ସେଇଟା ବି ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଲି। ତାପରେ ଫଣ୍ଟସ୍ ପଡ଼ିଲା, ଓଡ଼ିଆର ଫଣ୍ଟସ୍, ତାପରେ ତାର କିବୋର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥାଉ ଏବଂ ତାହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଥାଏ ତାହାକୁ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଉ ସେଇଟା ଜାଣିଲା। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲା। ତ ୟୁନିଟ୍ 4 ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ୟୁନିଟ୍ 4 କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ବା ଯାହାକୁ ଟିକେ ଭାବୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କୌଣସି ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ ପିଲା, ମାନେ ବହୁତ ସହଜ ୟୁନିଟ୍ 4, ଯାହାକୁ କି ତୁମକୁ ମାନେ 7ଟି ପାର୍ଟ ଏବଂ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟମ ପାର୍ଟ। ତ ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ପାର୍ଟରେ ତୁମକୁ ମାନେ ବହୁତ ସହଜ କରିକି ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ, କାଲି 22ରେ ମୋର ଏକ୍ଜାମ ସରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ତୁମର ଏଇଟା ସପ୍ତମ ପାର୍ଟ ବା ଏଇ ଦିନରେ 7ଟି ପାର୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ତୁମର କୋର୍ସକୁ ମୁଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବଂ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ এইটা ସରିଲା ପରେ ତୁମର କ'ଣ ଯେ ୟୁନିଟ୍ 4 ସରିଗଲା, ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 3ର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଘୋଷଣା ପତ୍ର ବା ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲିখন ରହିଛି, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କାଲି ସାରିଦେଲେ ଆମର ଏହି ପେପର ମଧ୍ୟ ସରିଯିବ। ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼େଇଛି ତୁମେ ସିରିଏଲି ଯାଇକି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଲିଙ୍କ ଦେଖିପାରିବ। ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ତୁମେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି କୋର୍ 14ର ସିରିଏଲି ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ୟୁନିଟ୍ 4 ଯାଏ ତୁମର ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ଯାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଯାହାର କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ବା ଯିଏ ବି କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିବ, ସେ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ତୁମେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିପାରିବ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ଫେସବୁକ୍ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ମେସେଜ କରି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ। ଏବଂ ଯିଏ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଯେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏପରିକି ଯାହା ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ ବା ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପାଇବା ସହିତ କ'ଣ ଯେ ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇପାରିବ ଏବଂ PDF ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତ ମାନେ ପାଖାପାଖି 3 ମିନିଟ୍ ବି ମାନେ କହିଦେଲିନି, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଫେର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ସେଇଟା ତୁମେ ଯାଇକି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଲିଙ୍କରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ବହୁତ ସହଜ ୟୁନିଟ୍ 4 ତୁମେ ଯଦି ସବୁ ପାର୍ଟ ଦେଖୁଛ ନା, ତୁମକୁ ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ତୁମର ଏପରି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସମୟ ରାତି 11:35। ତ ରାତି ପାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ୍ଜାମ ବି ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ଏକ୍ଜାମ ବି ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ କିଛି, ହେଲା। ତ ଦେଖ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ 4th ୟୁନିଟ୍ର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି କ'ଣ ଯେ ସାମାଜିକ ୱେବସାଇଟ୍ ବାବଦରେ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ବିଶେଷ କରି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଓ ହାର୍ଡୱେୟାରକୁ ନେଇକି, ନହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣକୁ ନେଇକି, ନହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇକି, ନହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସାମାଜିକ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ନେଇକି। ବିଶେଷ କରି এই 4ଟି ଜିନିଷର ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଆମେ ଯଦି 4ଟି ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲା, ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁ ଆମେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ 2 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ୱେବସାଇଟ୍। ଆରେ ବହୁତ ସହଜ, ସାମାଜିକ ୱେବସାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯାହା ଯାହା ୱେବସାଇଟ୍ ମାନେ ତୁମେ ଫୋନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରେ ନିଜ ମନରୁ ଭାବିକି ଲେଖିଦେବ, ସରିଲା। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସମ୍ବଳ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥଣ୍ଡା ହାୱା ମାରୁଛି ଏବଂ ଛାତ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ତ ଟିକେ ଟିକେ ହାୱାର ସାଉଣ୍ଡ ବି ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ହେଲା। ତ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ, ହେଲା। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସମ୍ବଳ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ସାମାଜିକ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ ବା ସମ୍ବଳ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯେ ଏହି ସାମାଜିକ ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଳ ଭାବରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ ମାନେ ରିଲ୍, ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇ ଯାଇକି ସାମାଜିକ ୱେବସାଇଟ୍ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଆମ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ୱେବସାଇଟ୍, ସାମାଜିକ ମାନେ ପୁରା ସମାଜର ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇକି ସମାଜର ଅନେକ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଫେସବୁକ୍, ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ୱେବସାଇଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସ୍ଥାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ଏହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସର୍ବବୃହତ ସାମାଜିକ ওয়েবসাইট ଏହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଯେ ସାମାଜିକ ସର୍ବବୃହତ ନେଟୱାର୍କ କ'ଣ ଫେସବୁକ୍। ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଢେର ବେଶୀ। 2004 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଫେସବୁକ୍ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? 2004 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ, ମାନେ ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଥିଲା 2003, ତ ବର୍ଷେ ପରେ ଫେସବୁକ୍ ବାହାରିଥିଲା। 2021 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2.9 ବିଲିୟନ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 1 ବିଲିୟନ ମାନେ 100 କୋଟି, ମାନେ ପାଖାପାଖି 300 କୋଟି ଥିଲେ। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 349.2 ମିଲିୟନ ଲୋକ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 1 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥା ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଫେସବୁକ୍ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା। ତ ମୁଁ 2ଟା PDF କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି। ତ ଫେସବୁକ୍ ଉପରେ ଦେଖ ଯେ 2002 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିବା ଜୁକରବର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଫେସବୁକ୍। ତ ଏବେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା, ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖ ଦେଇଛି। 2004 ମସିହା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଏକୁରେଟ୍ ଡେଟ୍ ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖ ଦେଇଛି। ତ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଥିବା ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଫେସବୁକ୍। ଫେସବୁକ୍ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ସାଇଟ୍ ଫେସ୍ ମାସ୍ର ଅନୁକରଣରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବା ଓ ପରିଚିତ ହେବା ଥିଲା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାନେ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ପରିଚିତ ହେବା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚିତ ହେବା ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଜୁକରବର୍ଗ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ରୁମମେଟ୍ ଏଡୱାର୍ଡୋ ସାଭରିନ୍, ଡଷ୍ଟିନ୍ ମାସ୍କୋଭିକ୍ ଏବଂ କ୍ରିସ୍ ହ୍ୟୁଗସ୍ଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଫେସବୁକ୍। ମାନେ ଜୁକରବର୍ଗ କ'ଣ ତାର 3 ଜଣ ଯେ ରୁମମେଟ୍ ଥିଲେ, 3 ଜଣ ରୁମମେଟ୍ ସହିତ ମିଶି ଫେସବୁକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ନେଟୱାର୍କ ଉକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବୋଷ୍ଟନ ଓ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ଉକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କଲେଜମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜ ରୁମମେଟ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେ ରୁମମେଟ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ନିଜ ରୁମମେଟ୍ ମାନେ ସେଟା ମିଶିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ତାପରେ ସେଟା ନିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା କ'ଣ ଯେ ସମଗ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ସେ ଯେଉଁ সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপস ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଯେକୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସେଇ ଫେସବୁକ୍ ମୁକ୍ତ ରହିଲା। ଏବେ ସେଇ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୋଲା। ଏହା ଅନଲାଇନ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯେ ଫେସବୁକ୍ର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 25 କୋଟି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ତ ସବୁଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, କୋଉଥିରେ 25 କୋଟି, କୋଉଥିରେ 200 କୋଟି, ମାନେ ସବୁଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ତାର ଏକୁରେଟ୍ କେତେ ସେଟା ଜଣା ପଡ଼ିନି ହେଲା। দেখ ফেসবুক মার্কেট প্লেস ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଦସ୍ୟମାନେ ଫେସବୁକ୍ ମାଗଣାରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଚାଟ୍, ଗିଫ୍ଟ, ଇଭେଣ୍ଟସ୍, ଭିଡ଼ିଓ, ଚେସ୍ ଖେଳ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବୁକିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ହୋଇପାରୁଛି ହେଲା। ଫେସବୁକ୍ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଫେସବୁକ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ ଯେ ତାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଫେସବୁକ୍ର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ବା ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିଥାନ୍ତି সেই ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ଜଣେ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ର ସଦସ୍ୟ ହେଲା ତେବେ ସେ ଅତି ବେଶୀରେ 200 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ। ମାନେ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଯଦି ଜଣେ ମାନେ ସଦସ୍ୟ ହେଲା, ଜଣେ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଯଦି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ যে 200টা ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে যোগ দিয়ে পারিব এবং নিজে চাইলে গ্রুপ মধ্যে তৈরি করে পারিব। এটা আমি আলোচনা করছে কাহা উপরে? ফেসবুক উপরে আমি আলোচনা করুছা। ফেসবুকে কেউ ভাবে যোগ দেবে? দেখো ফেসবুক নিয়ে কি মধ্যে কোন ভিতরে গোটে কোশ্চেন আসলে সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল সামাজিক গণমাধ্যম মানে যে ফেসবুক উপরে আলোচনা করো বলে কোশ্চেন আসপারে। তো ফেসবুক তুমি যাহা যাহা জানিছো পিলাମାନେ তোমাকে যাহা যাহা পড়ি তুমি সেটা হি লেখিদেব ହେଲା। ফেসবুক সোশ্যাল নেটওয়ার্ক যোগ দেওয়া লাগে আমি এতে পঞ্জীকরণ করবে সমস্ত জানিথিব পিলাମାନେ এইটা। তো জস্ট তোমাকে মু আউ থরে তোমার রিভাইজ করে দউছি, মানে তুমি তাকে রিভাইজ মানে তুমি তাকে আউ থরে তোমাকে মু কইদি যাহা পড়ি তুমি তাকে অতি সহজরে লেখি পারিব। তেবে ফেসবুক রে পঞ্জীকরণ করবাকু চাহিলে তাঙ্কর এক কার্যকারী ইমেল আড্রেস থিবা একান্ত আবশ্যক। ইন্টারনেট एक्सप्लोरर थिबा कोनोसी वेब ब्राउजर एड्रेस बार रे http.facebook टाइप करी एंट्री बा प्रेस कले हम फेसबुक रे प्रारंभिक पर्दाटी होइते। माने हमें ताको प्ले स्टोर मध्ये करि परबे, गूगल रे मध्ये कोन जे साइट को जेकी हमें लॉगिन करबा www.facebook.com। एहा हमको फेसबुक अकाउंट लागि पंजीकरण करबा को हमको कोन जे फेसबुक केवल इंस्टॉल कर देले हेबनी बा फेसबुक साइट को गले हेबनी, सेति पे हमको पंजीकरण करबा को पड़िबो। जे कोनोसी सिंग अप ऑप्शन तले आमको आमर नाम और एक कार्यकारी थी इमेल आड्रेस देवाक हम जो सिंग अप फेसबुक जो सिंग अप करते मैंने जो लॉगिन करवा से समय कौन होता है जे आमको तले आम नाम और एक कार्यकारी से मेल आईडी रनिंग थी से इमेल आड्रेस देवाक हेब। एटारे आम चाहिए फेसबुक लगे एक नुआ पासवर्ड मत दे पारिबा अथवा इमेल पासवर्ड प्रदान करिबा। आम चाहिए फेसबुक लगे गोटे नूतन पासवर्ड मत प्रस्तुत करि परिबा, नहले आम इमेल पासवर्ड मत सेतिरे दे पारिबा। तापर फिंग अप बटन रे क्लिक करले आम एहा को प्रोफाइल सेटिंग लगी परवर्ती सोपान गुड प्रदान करते धीरे धीरे फिंग अप रे क्लिक कर सारा जब फेसबुक भीतर एंट्री हेबा ताले अनेक गुडिया माने पड़ी थाई। तो प्रथम हम ताको इंस्टॉल करबा, नहले जदि इंस्टॉल न करू ताले हम जो से क्रोम रु से www.facebook.com साइट को जाकी मध्ये हम फेसबुक लॉगिन करि परबा और फेसबुक रो सदस्य होई परिबा। प्रोफाइल सेटिंग रे हम हमर परिचय,
आमर वृत्ति इत्यादि जहाँ आम फेसबुक रे आमर बंधु मान सहित आदान प्रदान करने को चाहिए ताहा प्रदान करि परिबा जे कोन ए प्रोफाइल सेटिंग रे आमे आमर परिचय आमर वृत्ति इत्यादि जहाँ जहाँ फेसबुक माने सब जानि पारे पिला मोर प्रोफाइल सेटिंग माने जदि तुम एग्जांपल फॉर तुम फेसबुक व्यवहार करूनो मी ताले डिस्क्रिप्शन लिंक अछि तुम मोर फेसबुक आईडी लिंक अछि तुम जाई कि मोर पर्सनल अकाउंट को जे जानि पारिबो फेसबुक संपर्क रे माने खाली जस्ट एग्जांपल फॉर हला वर्तमान तो जेतु तुमको वीडियो बनेला माने मोबाइल टा एरोप्लेन मोड जे तुमको माने उदाहरण देखि पारुनी तुम निजे जाई कि मध्य देखि पारिबो बुझी हला तो एठा में कोन आलोचना करूचा जे आम फेसबुक केउं भाबे जोग देबा आम केउं भाबे फेसबुक ओपन करबा केउं भाबे लॉगिन करबा फेटा आम आलोचना करूचा बुझेला आम फेसबुक अकाउंट खोली माने बहुत सिंपल माने गोटे छोट छुआ भी आकु जानि पारिबो किंतु मु तुमको आउ थरे कहबार माने यार तुम जदि भूली जाइबो तार तुम ताकू लिखि पारिबो एवं तुमरो जदि तुमको कहि देली ना ताले तुम ताकू सुनी कि तुमरो मन रहि जिवो हमर फेसबुक अकाउंट खोली गला पर फेसबुक जिबा लागि आम यार प्रारंभिक पर्याय लॉगिन बा ऑप्शन ऊपर हमर मेल एड्रेस फेसबुक पासवर्ड प्रदान करबा जदि नुवा पासवर्ड देन तबे मेल एड्रेस पासवर्ड देबा लॉगिन बटन रे क्लिक करले हमको फेसबुक धरि आम जे कोन जगह पे धरिनो प्रथम फेसबुक पेज खुली फाइला पर गोटे मोबाइल खाइ जे कोन मोबाइल हो डेस्कटॉप हो कंप्यूटर जे कोन जगह पे आम कोन ताको हमर लॉगिन आईडी बा हमर मोबाइल नंबर मेल आईडी ता सहित हमर जो पासवर्ड हो जे पासवर्ड देखि फेटा लॉगिन करि परबा जदि हम पासवर्ड भूली जाय ताले फॉरगेट पासवर्ड करले सेही जो मोबाइल नंबर देचा बा सेही जो मेल आईडी देचा फेटा ओटीपी जीवो एवं सेही ओटीपी को देखि आमे हमर फेसबुक लॉगिन करि परिबा तो बुझेला पिला माने फेसबुक आम नुआ बंधु नुआ व्यक्ति को बंधु हवा लगे आमंत्रित कर निजर मतामत विभिन्न फोटोग्राफ वीडियो देखो फेसबुक आम कौन जो फ्रेंड रिक्वेस्ट बोली कही तो नूतन व्यक्ति को बंधु हवा लगे आमंत्रित कर निजर मतामत सेयार कर विभिन्न फोटोग्राफ वीडियो आदि पोस्ट कर एक मंतव्य फोटो व वीडियो पर निजर मतामत दे पारिबा फेसबुक सोशल नेटवर्क रे विभिन्न इश्यू मान उपस्थित होई लोकमत संग्रह करा जाय पारुची एथिरे समभावापन्न लोक माने ग्रुप तैयारी करि पारुचंती तो वर्तमान बुझिले पिला माने फेसबुक केउ भाबे ओपन करते फेटा तो हम आलोचना करि फाइला वर्तमान समस्त सब जानी जाइथिबो तो प्राय तो क्वेश्चन में फेसबुक ग्रुप तो बाकी क्वेश्चन आफिन तो बाकी हम सब किछि शॉर्टकट रे आलोचना करिबा बा हमर जो संक्षिप्त आलोचना करिबा ट्विटर ए वेबसाइट अमेरिका द्वारा प्रतिष्ठित एक सब किछि जहां देखिलो अमेरिका चाइना जापान हम इंडिया वाले किछि वेबसाइट प्रतिष्ठा करना हंती बोले लागे मते हला ए वेबसाइट अमेरिका द्वारा प्रतिष्ठित एक सामाजिक लोकप्रिय सामाजिक वेबसाइट यार व्यवहारकारी एथिरे सेमानकर वार्ता पोस्ट वर्तमान ट्विटर भी माने बहुल भाबे प्रसारित होउछि ए वेबसाइट रो स्थान 2016 सुद्धा 140 कैरेक्टर मध्ये सीमित थिला यह वर्तमान व्यवहार मासिक प्राय 320 न्यूज अधिक मतलब चाहे पताले फेसबुक केते जण यूज करियन तुमे फेटा गूगल मध्ये सर्च मारि के देखि परबो एटा खाली जस्ट मु कहि छि लिंक्डइन ए वेबसाइट नेटवर्क रे समस्त वृत्तिभित्तिक वेबसाइट को पछरे पकाई छि लिंक्डइन वेबसाइट ना बुते हमें सुनी नथिबा बा मु भी कबे सुनी प्रथम सुनिली तो ए वेबसाइट कोन जे नेटवर्किंग समस्त वृत्तिभित्तिक वेबसाइट को पछरे पकाई देइ छि 2002 मसिया डिसेंबर मास 14 तारिख या प्रतिष्ठा होइतिला 2003 मसिया मे मास 5 तारिख दिन कार्य करिता 2002 रे फेटा प्रतिष्ठा होइतिला এবং 2003 मसिया फेटा कार्य करितिला এই ফাইট 24টি ভাষার উপলব্ধ এর প্রায় 400 अधिक पंजीकृत व्यवहारकारी रही लिंक्डइन व्यवसाय क्षेत्र में समान स्तर में फीडबैक प्रतिष्ठान वृत्तिधारी मान लिंक्डइन माध्यम वृत्तिभित्तिक जोगाजोग होता है छाड़ तो कौन कौन गला फेसबुक गला ट्विटर गला और लिंक्डइन गला ट्विटर बाबद किसी अच्छी बुद्धि ट्विटर बाबद लंग क्वेश्चन किसी देइथिले ना नहीं ट्विटर बाबद ट्विटर हाँ ट्विटर बाबद देइथिले ट्विटर देखो मैं एटा जोंटा टिके अधिक देथिले ना नोट मो पाखर थिला तो फेर हम प्रोवाइड कर दीची हला तो किछि नै पिला माने फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम जस्ट बुझिले ना निजे आराम से जाई कि तुम तो सखाल माने फुरिया न होनु सखालु माने बेड रे उठिबा केने तो फेसबुक न इंस्टाग्राम न ले व्हाट्सएप निश्चित भाबे चलौथिबो हला देखो फेसबुक और ट्विटर होची एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्क वेबसाइट जोंतरे कि जोगो दे निजर मतामत विनिमय करबा कहिछि 2016 मस मार्च मास जारकी डॉफ को द्वारा सोशल मीडिया सबुतरे भिन्न भिन्न नाम देछि पिला माने तो निर्दिष्ट जना पडुनी हला तो एटा जस्ट जानि था ट्विटर बाबद टिके जानले भी चलिबो एटा समान है हला फेर लॉगिन हम जेमिति करतो मोबाइल नंबर न मेल आईडी देखि हम सब किछि सोशल मीडिया को हम लॉगिन करी परिबा लिंक्डइन गला हमर गूगल 2011 मसिया डिसेंबर मास 15 तारिख प्रतिष्ठित होई मध्ये खूब कम समय मध्ये लोकप्रिय होई पारि ट्विटर फेसबुक लिंक्डइन आदि सहित ताळ दे आगे जाई यार व्यवहार करबा 3.2 बिलियन सब 2021 मसिया सुद्धा एटा देइछि तो वर्तमान गूगल प्ले सकाळो पाइला में जहाको प्रथमे मने पकाई थाउ मु तो जहाको मने पकाई के न पकाई प्रथमे मो गूगल भगवान को मने न पकाई प्रथमे गूगल को मने पकाई दे काहे ना गूगल अनेक किछि सर्च करिवार था एवं अनेक किछि मु गूगल भी देखि दे प्रथमे जेमिति खबर कागज पढि दे गूगल सर्च मारले संवाद .com मारले संवाद भारती तो सेही भाबरे प्रथमे गूगल काम तो गूगल परवर्ती समय भारती मतलब फेटा फेसबुक ट्विटर सहित फेटा ताल देके चली यूट्यूब यह हूँ सर्वाधिक व्यवहृत और लोकप्रिय भिडियो भित्तिक सामाजिक वेबसाइट कौन जे यूट्यूब आम जो यूट्यूब बर्तमान तुम जो मो वीडियो देखि पारुछ मो वीडियो जो तुम मान पाखे पहुंची पारुछ मो वीडियो बर्तमान विदेश रा पृथ्वी जेकोसी स्थान लोक मो ना को सर्च करके मो वीडियो देखि पारिबो फेटा यूट्यूब जो संभव हो पारिछि तो यूट्यूब होची कोन जे सर्वाधिक व्यवहृत और लोकप्रिय वीडियो भित्तिक सामाजिक वेबसाइट माने वीडियो भित्तिक सामाजिक लोकप्रिय वेबसाइट कोन फेटा होची यूट्यूब या 2005 मसिया फेब्रुआरी मास 14 तारिख दिन प्रतिष्ठा कराइला 2005 रे प्रतिष्ठा कराइला प्रथम या 3 जन कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत कराइला मासक प्राय 1 बिलियन उपभोक्ता को व्यवहार करथांती मासक प्राय 1 बिलियन उपभोक्ता को व्यवहार पिलान तुम जानितो जे गूगल रो
यूट्यूब गूगल हो यूट्यूब हो इंस्टाग्राम ट्विटर जेकोसी जगह दी मार्क क्वेश्चन आंसर तुम लिखि पारिबो सामाजिक वेबसाइट गुडी ऊपर जदि आलोचना कर कहे ताले तुम सबुतिर दी दीटा पॉइंट लिखिबो निज मन लिखि तुम लिखि पारिबो। इंस्टाग्राम ହେଉଛି ଏକ ଦୃଶ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ ୱେବସାଇଟ୍। ତ ଦୃଶ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହେ ଯେ ମୋତେ ଯଦି ପର୍ସନାଲ ମେସେଜ କରିବାର ଅଛି ତୁମକୁ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହେ ନା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ କହେ ନା ତୁମକୁ ଯଦି ମୋତେ ମେସେଜ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପର୍ସନାଲ ମଧ୍ୟ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ିକୁ ଯାଇକି ମୋତେ ମେସେଜ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଅନେକ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ିକୁ ଯାଇକି ମେସେଜ କରନ୍ତି। ସେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ୱେବସାଇଟ୍। ଏହା 2010 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫେସବୁକ୍ର ମାଲିକାନାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏଥିରେ ଭ୍ରମଣ ବେଶ ପୋଷାକ ଖାଦ୍ୟ କଳାକୃତି ଏଭଳି ଅନେକ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରସାରଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲ୍ ମାନ ଏଥିରେ ଉଭୟ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି ହଉ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏପରି ଫିଲ୍ଟର ଲଗେଇବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ମାନେ ଘରେ ଦେଖିଥିବ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବିନା ମେକଅପରେ ଦେଖିବ ମେକଅପ ତ ଛାଡ଼ ଫିଲ୍ଟର ଆଜିକାଲି ବିନା ଫିଲ୍ଟରରେ କେହି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଟରରେ ଦେଖିଥିବ ଫଟୋ ଅଲଗା ଏବଂ ସେମାନେ ରିଏଲରେ ଦିଶୁଥିବେ କିଛି ଅଲଗା। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କର ଆଉ ଟିକେ ଆମର ସରିଯିବ କୋର୍ସ ହେଲା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 95% ଫେସବୁକ୍ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯେତେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ 95% ଲୋକ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ କଥା କହିବି ଏଇଥିରେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆଗକାଳ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେସବୁକ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯାହା ଘର ଲୋକମାନେ ବା ଯାହାର ବାପା ମା ମାନେ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଯାହା ଘରର ନିଜ ବାପା ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଟମ୍ବଲର ଏହାର ବ୍ୟବହାର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତଥାପି ଏହାର ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ସାମାଜିକ ୱେବସାଇଟ୍ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଚାଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଚାଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ସାମାଜିକ ୱେବସାଇଟ୍ ଡାଫିଡ୍ ଏଇଟା ଆମର ସେପଟେ ନୁହେଁ ଟମ୍ବଲର ଛାଡ଼ିଦିଅ ଫ୍ଲିକର ବି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ପଟେ ଆମ ଏପଟେ ସେତେ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି ବା ଆମେ ତା ବଦଳରେ ଜାଣିନୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ ହେଲା। ତ ତୁମେ ମାନେ 5-6ଟା ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଚଳିବ ଯେପରିକି ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଲା ଟ୍ୱିଟର ହେଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟ୍ୱିଟର ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯାହା 4-5ଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ସ୍ନାପଚାଟ୍ এই ওয়েবসাইট কেবল ফটো বা ইমেজ প্রেরণা ভিত্তিক ওয়েবসাইট যেইଥିରେ ফটো এবং ইমেজ মানে ସବୁ ଫିଲ୍ଟର ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ସେତେ ଫିଲ୍ଟର ନଥିବ ଯେତେ ଫିଲ୍ଟର ସ୍ନାପଚାଟ୍ରେ ଥିବ ଏବଂ ଏପରି କୌଣସି ଝିଅ ନଥିବେ ଯିଏକି ସ୍ନାପଚାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ପାଠ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହାର ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବୋଧେ ୟୁଜ୍ କରୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ନାପଚାଟ୍ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଇଭାନ୍ ସ୍ପିଜାଲ ଓ ବବି ମର୍ଫି ନାମକ ସ୍ନାପଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର 2 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆପ୍ 2011 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ 2015 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପଞ୍ଜୀକୃତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 ନିୟୁତ ହେଲେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢୁଛି ଦେଖ। ଏଇପରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯିଏ ବନେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ରାତାରାତି ସେ ତିଷ୍ଠି ଗଲା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 18% ସ୍ନାପଚାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ତାର ପ୍ରାୟ 18% ଲୋକ କ'ଣ ସ୍ନାପଚାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ସ୍ନାପଚାଟ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥିବ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ। ମାନେ ମୋବାଇଲ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାନେ ଜିଓ କିପ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ୍ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଞ୍ଜର ହେଉଛି ଏକ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମେସେଜ ଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ ୱେବସାଇଟ୍। ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ବା ଲେଖାର ଫଟୋ ଉଠାଯାଇ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରଣ କରିଥାଏ। ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ହଉ ଯିଏକି ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନଥାଏ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଏ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗାଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। 2004 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 2010 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଫେସବୁକ୍ ଏହାକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। 2015 ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 1 ବିଲିୟନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କମ୍ପଲସରି ମାନେ ସେମାନେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ହେଲା। तो आम आलोचना कर सारे पे जे कौन आलोचना कला बर्तमान भिडियो में ओडिया सामाजिक वेबसाइट परिचय प्रदान कर। तो आम जो विभिन्न प्रकार ओडिया सामाजिक वेबसाइट ये वेबसाइट गुड़ माने सबुठी परिचालित किंतु आम कौन जे ओडिया भाव से वेबसाइट गुड़ परिचय को आम आलोचना करूँ। तो जाना तुमको जो परीक्षा क्वेश्चन तुम फेसबुक भाव लिखिपार ट्विटर भाव लिखिपार लिंक्डइन छाड़ी दियो देख दुईटा गला फेसबुक ट्विटर तुम गूगल भाव लिखिपार यूट्यूब भाव लिखिपार इंस्टाग्राम भाव लिख 2 3 5 5 आउ रहा स्नापचैट
व्हाट्सएप 7टा वेबसाइट तुम आराम से लिखि पारिबो हला। तो एटा थिला हमर कोन जे सामाजिक वेबसाइट बा समाज जे वेबसाइट गुडी को तार जो वेबसाइट रो बहुल भाबरे प्रफर तो टिकटॉक गुटे थिला मझिरे टिकटॉक थिला किंतु फिर टिकटॉक चाइना रा बोली कि बंद हे जाइतिला। तो ए बराबर अनेक गुडी वेबसाइट जे वेबसाइट गुडी को तुम आराम से खाली जस्ट के बुझी के तुम लिखि पारिबो। तुमको माने लागुची जे मु तुमको यार पूर्व जो पढितली जे इंटरनेट रो व्यवहार और सामाजिक वेबसाइट रो परिचय है बेसी डिफिकल्ट लागिबोनी पिला तुमको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बा की हमर जो कहली कि कीबोर्ड बा फॉन्ट्स सेटा भी टिके डिफिकल्ट होचे सेटा बेसी डिफिकल्ट नुहे पढिले हे जिवो बा तुम बुझिले हे जिवो किंतु फेइट एटा आहुरी सहज माने ओडिया सामाजिक वेबसाइट क्वेश्चन आसु बा इंटरनेट रो व्यवहार आसु तुम थरे थरे जदी वीडियो को देखि थरे थरे तुम ताको बुझिछ ना ताहले तुम आराम से याको 15 मार्क या 7 मार्क या 2 मार्क जहा क्वेश्चन आसु आ कोनटो आसीबो 2 मार्क क्वेश्चन कोनटो आसीबो 15 मार्क क्वेश्चन कोनटो 7 मार्क क्वेश्चन कोनटो कोन सिलेबस बाहरु आसीबो कि सिलेबस बाहरु आसीबो नि सिलेबस भीतर आसीबो। तो सिलेबस रे जदी जहा जहा देछि हम जदी टिके जदी हमर समय विनियोग करके जदी हमको सटीक भाबरे बुझिबा ताहले ताको हम आराम से लिखि परिबा एवं तुमको मु सेटा ही कुछ तुमको बारंबार मु सेटा ही बुझिया को चेष्टा करूची। तो सामाजिक वेबसाइट ऊपर आम आलोचना कला और वेबसाइट कौन से भी आम पूर्व आम आलोचना कर सारी तो बर्तमान आम सब किसी सरीगला मैंने प्रथम भिडियो जब आलोचना करता प्रथम पार्ट थी कौन ओडिया भाषार कंप्यूटरीकरण सेकेंड पार्ट थी सॉफ्टवेयर थर्ड पार्ट थी हार्डवेयर है तापर चतुर्थ पार्ट थी फॉन्ट्स पंचम पार्ट कीबोर्ड तापर षष्ठ पार्ट थी वर्ड प्रोसेसिंग सप्तम पार्ट इंटरनेट व्यवहार और अष्टम पार्ट हूँ ओडिया सामाजिक वेबसाइट। तो 8टी पार्ट रे हमर 4 +3 6 सेमेस्टर कोर 14 कोर XIV यूनिट 4 आमर पूरा पूरी भाव में सरीगला। तो पूरा पूरी भाव में बर्तमान सरीगला। तो जार किसी भी डाउट थो जे भी किसी केते समय होलानी जे हाँ 11:54 हो गलानी रात 11:54 होलानी। तो जदी कहार भी किसी भी डाउट थो कि किसी जदी बुझी पर नथिबो कोनोसी जगह कार किसी डाउट रहिला बा किसी काहा को नै कि मतलब लागुनी इंटरनेट और वेबसाइट किसी द्वंद्व रहबे तुम एटा जानि थिबो खाली जस्ट के देखि नले तुमरो एटा हे जिवो अधिक किसी तुमको परिश्रम भी करबा को पड़िबोनी। तो तुमरो जदी किसी डाउट थाइबा कोनोसी जिनिस बुझी पर नथिबो बा कोनोसी जगह लागिला जे फार एटा ठीक हेबोनी एटा जगह अन्य किसी हेबा कथा तो सेटा को तुम मते कहि परिबोनी जे मतामत जणे परिबो फेति पे तुमको कहि हम जो पढु जा सामाजिक वेबसाइट जो पढु जा जो सोशल मीडिया जो पढुछ है। तो तुम टेलीग्राम पे पे ऐड कर टेलीग्राम भी ये ऐड कर टेलीग्राम भी तुम ऐड कर चली पार टेलीग्राम भी ऐड कर तुमको जो डिस्क्रिप्शन जो तीन लिंक दे टेलीग्राम हो इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो तुमको जो सब बारंबार मुझे कहे ना मतलब पर्सनल मेसेज कहीपर। तो से तीनोटी माने बाबद में तुम कौन जी सामाजिक वेबसाइट लिखिपार से जो तीनोटे तुमको मुझे लिंक दे देती है जो तुम मैंने व्हाट्सएप नंबर जो मांगो एमती भी मन रखिपार है। तो ये 3-4टी मैंने बहुत इंपोर्टेंट। तो गूगल यूट्यूब तो सेटा कॉमन जिनिस तुम आराम से सामाजिक वेबसाइट लिखिपार जो कहार किसी डाउट रहा क्या किसी द्वंद्व रहा तो निश्चित भाव में कमेंट करके जन पार। आज तो 7टी क्लास हो तो आउ माने तुमको अधिक किसी कहबी आज भिडियो एतिक रखा जब किसी डाउट था पचार और नेक्स्ट पार्ट आम तुम जो रहा 3rd यूनिट पत्र लिखनी कौन से आलोचना करेंगे सीधा जी आम DFE 4 वाले को कहीं DFE 4 हमको पढ़ा पड़ो कहीं जो प्रोजेक्ट पेपर से प्रोजेक्ट पेपर करदे कि जार प्रोजेक्ट पेपर ना से बहुत दिन मो वीडियो को अपेक्षा कर रही तो वीडियो बनवाक पड़ो ना। तो जो 2टा यूनिट रही है सारीदेवा। तो आज है 23 तारीख तो 24 तारीख काली राति सुधा तुम सब कोर्स सरीज तुम सब कोर्स को सारीदेवा और जब कहार किसी डाउट थो पचार और आम कौन पढ़ा नेक्स्ट CPT एंट्रांस बाबद तुमको मुझे तो मैंने भावुली समय हो पारे कि समय होती मैंने विभिन्न यूनिवर्सिटी एग्जाम भी अच्छे। तो ये तुमको मैंने कोर्स जो सरीगला तो किसी नहीं आउ मुझे कभी मैंने 2 मार्किया क्वेश्चन के डिस्कशन करें मो चैनल तुम समस्त जानी जे भी मो चैनल सहित प्रथम जड़ित होती जानी कि तुमको जहाँ पढ़ी से भर क्वेश्चन आसो डिस्कशन कर किसी नहीं कहीं तुमको मुझे ओरिजिनल भी सेंड करदे समस्त जानी 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर जो मैंने मोटा पढ़ू जानू क्यों भाव में क्वेश्चन आसूँ तुमको क्यों भाव में पढ़ू। तो से मैंने 2 मार्किया क्वेश्चन आम डिस्कशन तो मुझे करेनि। तो से 2 मार्किया डिस्कशन करवा आम तुमको जहाँ पढ़ी ना तुम ये भर क्वेश्चन आसो तुम ठीक से देखनी और ठीक से बुझे चेस्ट करो। तो परवर्ती समय आम यहाँ सरीगला कौन आम CPT एंट्रांस तुम जो रही है ना प्रीवियस 4टी ईयर क्वेश्चन प्रथम डिस्कशन करदेवा ये 2-3 दिन काली तुम संध्या तुम कोर्स सारीदेवी और 3-4टी भिडियो सरीज। तो कोर्स सारा से डिस्कशन करवा और परवर्ती समय तुम जो रही है चर्चा फायदा ना सहित जहाँ रही तुमको सिंपल वे बुझा चेस्ट कर। आउ गोटे भी कथा तुम समस्त कहीदे मो CPT एंट्रांस भिडियो तुम सहित अपेक्षा करनी तुमको मुझे कहीदे तुम्हें 2टा जो कहली ओडिया साहित्य इतिहास सुरेंद्र महाराणा व प्रेमानंद महापात्र से गोटे बुक 2 राइटर भर जार पार तुम किण ना PDF तुमको दे देती से तुम फटनोट करके पढ़ापढ़ी आरंभ कर पे कहीं तुम एग्जाम जून रे CPT एंट्रांस तुम जून रे ना जार सर विशेषकर ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी वाले टे पढ़ापढ़ी करूता है। देख तुम यहाँ कौन मार्च सरी एप्रिल में 2 मास तुमको पढ़ी देवाक पड़ो। बर्तमान तो जानी कंपिटिशन लेवल के बढ़ला बर्तमान जो 12टा यूनिवर्सिटी तुमको पढ़ा सीट पे तुमको बहुत कंपिटिशन बहुत से गोटे अनेक छुआ मैंने पाठ पढ़ी तुमको बहुत परिमाण कंपिटिशन करवाक पड़ो। तेणु तुम एबेठू यदि पढ़ापढ़ी कर तुम कॉलेज को नुहे माने कॉलेज तुमको नुहे तुम कॉलेज को रिजेक्ट कर पार जो कॉलेज तुम चाहिए जो कॉलेज तुम मन पसंद कॉलेज तुम आराम से पढ़ी पार। तो रोचे आउ पुणी नेक्स्ट वीडियो देखा तो आज वीडियो एति नेक्स्ट वीडियो देखा धन्यवाद। जय जगन्नाथ पुणी थे समस्त हृदय धन्यवाद। जय मां फैमिली।